କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ? କୁଆଡେ ଗୁଟେ अपन हेलो Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, नमस्कार sir. सर. Yes, हाँ sir. Sir, namaskar, sir. Yes, sir. Yes, sir. Madam, Namaskar, sir, sir. namaskar. Yes, sir. Sir, namaskar. आज्ञा Namaskar. Namaskar, sir. गुड इवनिंग सर. आज्ञा Sir, namaskar. Good evening, sir. हाँ गुड इवनिंग. अच्छा स्टूडेंट्स Good evening, sir. टुडे हाँ Sir, यस ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି sir? आई एम ऑल राइट. आई एम आई एम ऑल राइट. Yes, sir. आई एम completely okay. I don't have any problem. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Today we have to go a long way. So without wasting a single minute, we have to proceed. First of all, today we have to discuss the credit 4, but that what you call that is block 4, and the the topic is that is what is expansion and growth of middle economy. I've already sent you in the WhatsApp the things that you have to Sir, know. sir, जो block number 4 ଆପଣ ପଠେଇଥିଲେ WhatsApp ରେ ସେଇ ଗୋଟାକ ତ? Yes. Continuously, I am Okay, discussing sir. Thank you. about all that. Just I am giving you the broad outline of the topics because it is not possible to discuss things in details. I have sent you the points in the WhatsApp only to make you the aware of the facts so that you can be able to write your answers properly, and also you will have questions like this, that what is being written in that paper. So expansion and growth of middle economy, it covers, you have to know the techniques of production in crops used in India during medieval period. The most important thing you have to keep in mind that what is the cropping pattern. I'm only telling 2 to 3 lines. In North India, my dear students, there are two crop seasons, Kharif and Rabi. In Rajasthan, it were known as Atman. Atman, that is what is Shialu and spring. In South India, on the basis of specific variety of rice cultivation, there existed two crop seasons. That you can call it Kharif and Rabi also. So that was the cropping pattern in the medieval period. Then we have to know what are the means of production. Means of production mean, this is an important thing, dear students. You know, means of production means what you can call. There is uh, scanty information available on the types of tools used for agricultural operations. However, wooden tools were more commonly employed in comparison to iron. European travelers mention that is the use of wooden plow, but iron plowshare, though for sandy and light soils, hardwood plowshare was also in use. So the question arises, you have to write what are the pattern, cropping pattern introduced
in the medieval India, and what are the means of production. And another important thing you have to know, what are the, with the passage of time, there were major technological changes. That means what you call gearing, that is written in my paper that I have written, that is used. ମାନେ gear ପକେଇ ଯୋଉ ଆମର pedal ବୁଲେଇ ଯୋଉ କରାଯାଏ, belt drive, the screw, treadles, crank, springs, power. These are the major technological changes took place during the medieval period. Because the topic, the topic is expansion and growth. କେମିତି ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଡେଭଲପ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା of medieval economy. ତାପରେ another important thing you have to keep in mind, what are the various irrigation systems. India is an agricultural country, so most of the people of the country depend upon agriculture, and that was the only base during that period. So what are the systems? Well, kuo, tanks, pokhori, dams and reservoirs. पानी की रिजर्व करा जाउथला, डैम भितर रखा जाउथला, टैंक करा जाउथला. तेणु it were all done because of the development of the agriculture, and because they wanted to expand agriculture, and they wanted to grow agriculture to such an extent so that their demands can be met. Very simply I am telling. And another important thing in that topic you have to keep in mind, now we are giving various taxes. Students, when you are reading a period of India, always have a comparison of the modern period. Today, in the modern 21st century, in the modern era world, we are giving different type of road taxes, irrigation taxes, many taxes we are giving. So at that time also, there were taxes other than the land tax were existed in North India. That is what you can call house tax. Cattle, गाई गोरु टैक्स कैटल ऊपर होतला. Pastures जो हमर जो चारण भूमि कहउछो, irrigation tax पानी पाई, चौथा and सदेशमुखी, तापरे pescos, jizya, you must have heard. It is the tax especially levied upon the people of our country during the medieval period. Salt tax, festival dues. Suppose you are having a celebration, you are having any kind of festival, that you have to also give dues for that. And community taxes, for the community development, people are also taxed. Also, for your kind information, people are giving marriage taxes. So the expansion and the growth of medieval economy, it was all like this. And the last but not the least, you have to keep in mind, it was a rural urban continuum. Rural urban continuum. सर नेटवर्क इशू Textiles were produced at villages. The ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି? କିଛି ଆସୁନି। ନାଇଁ ଶୁଭୁନି କିଛି ବି। I am changing my place. I am changing my place. Okay sir, okay. It is clear? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Sir, it is coming, sir. It is audible now. So what I was telling about, it was a rural urban
continuum. Now you have to make it out. What is rural urban continuum? I mean to say, what is it is a bit it is generally argued that medieval Indian towns were just a minute ଟିକେ place change କରିଦ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲି ଟିକେ ଗୋଟେ minute just a minute students now what is a rural urban continuum rural continuum କହିଲେ ପିଲାମାନେ it is generally argued that medieval Indian towns were parasitic. Towns were largely dependent upon countryside for food supply and raw material. However, in return, Indian villages were hardly receiving much. ଗାଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ. For example, textile and indigo. ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା they were produced at villages. The presence of exclusive weavers villages ମାନେ ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ୱିଭ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ କାମ ହିଁ କେବଳ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡିକୋ ସେଇଠି ହିଁ ହଉଥିଲା ତେଣୁ ତ ଷ୍ଟଡି ଅନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା এটা প্রায় ମୁଁ କହୁଛି around 17th century 17th century shows that while textile production was town centric in northern and central India, South India and Bengal presented a contrast and it is spread over the throughout the region. So it is a thing of differentiation. It is all dependent upon the production that is to be met, and this is the that is block 4 and rest of the things you get it from especially you बुझो तमे cropping pattern means of production major technological change various taxes other than land tax ଏତିକି ପଢି କରିଦେଲେ ତମର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଇଡିଆ ବ୍ଲକ 4 ଉପରେ ଆସିଗଲା ବ୍ଲକ এটা সিলেক্টিভ তো এটা স্যার আপন যে কোন সিলেক্টিভ তো 100% you will স্যার মরফোলজি ও মেডিভাল টাউন টিকে জস্ট কই দেবে কোটা କହିଲ ଭାଇ মরফোলজি ও মেডিভাল টাউন medieval town ର क्वेश्चन ତମେ ଏଥର ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି rural जो जिनसटा कहउतले हमें रूरल आउ अर्बन कंटिन्यूम जोटा बुझौतल त रूरल अछि मॉर्फोलॉजी ता परे अछि मॉर्फोलॉजी और मेडिवल टाउन हां से गोटा म कहि दोछि तुमको सुनो सेटा को हमें कहउछे बापा सुनो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रूरल सुनो एटा होछि इंडियन टाउन्स आर merely an extension of a village सुनो it may be medieval it may be beforehand or it elaborates এটা কোন elaborate করছি Agra was merely a village in the jurisdiction of Bayana and suddenly grew into a city. Here the important point nonetheless is observation pertaining to the rural base of medieval Indian towns being suppose for example predominantly an agrarian economy rural base of towns cannot simply be ignored ignore କରିପାରିବା ଆମେ ତାକୁ even urban upper strata माने जो माने शहर रहउतले upper strata रहितले on account of their land based income कारण टंका को रोजगार करथले लैंड रो had a rural base तांका rural base रहिला this rural urban continuum remained one of the chief features in the growth of urban centers during the medieval period सबुठ इंपोर्टेंट मन रखो एटा इंपोर्टेंट को आउथरे कहूची even urban upper strata on account of their land based income had a rural base. This rural urban continuum remained one of the chief features in the growth of urban centers during the medieval period. Out of the mone rakho it carried the same socio-economic unities and attitudes and present
urbanized. The presence of this rural-urban continuum retarded the growth and emergence of features, factors that could be designated as a purely urban. ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖିଦିଅ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି it is generally argued that medieval Indian towns are parasitic. Towns are largely dependent upon countryside for food supply and raw material. However, in return, Indian villages are hardly receiving much. ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅଛି ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଅଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ଡାଉଟ୍ସ ଏ ବିଷୟର ଟପିକ୍ ଅଛି ନା ତାପରେ ଆସିବ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ medieval economy. ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ 8ଟା କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ expansion credit number 5 expansion and growth of medieval economy ତାକୁ 2 ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ୟା ଦ୍ୱାରା ତମକୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେଚର ଅଫ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କ'ଣ ନା ସି ବୋନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ହଉଥିଲା ଦେଖ କାଗଜଟା ଦେଖ ସି ବୋନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ହଉଥିଲା କୋଷ୍ଟାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ହଉଥିଲା ଓଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ହଉଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ବି ହଉଥିଲା ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବି ହଉଥିଲା ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କେମିତି ଲୋକମାନେ ट्रांसपोर्ट करुले जिनपत एति अधिका तो ना इट्स ए वेरी देख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक इट इज यार फंडा क्लियर टीचर्स आर रेयरली अवेलेबल तुम जी तुमको कहूँ यहाँ 100% ओके जिनस या आई हैव बीन टीचिंग लास्ट 5 to 6 years तेणु ट्रांसपोर्टेशन कौन थी हॉर्स ड्रॉन घोड़ा टणा गाड़ी रोड्स ब्रिजेस ये सब आउ गोटे कथा टेक्सटाइल टेक्नोलोजी टाइम देखिए कौन टेक्सटाइल टेक्नोलोजी होता कौन ना स्पाइनिंग व्हील लूम्स डाइंग एंड क्लॉथ प्लेंटिंग ये सब होता आउ गोटे कथा जिते बड़े मुगल मानकर डिक्लाइन है मुगल मानकर पतन है डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर से कौ मैंने आसीगले ना मराठा आसिले जाट आसिले पंजाब आसिले राजपूत आसिले आ सिख आसिले सपोज देखो ये बर्तमान टॉपिक तुमको क्लियर छोटिया बहुत भल मुझे कहीदेवी तुम यू कैन बंड मैरिटाइम ट्रेडटा इंडिया रे मिडिल पीरियड केमिति होतला सुनो ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड आज ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड इंडिया रिमेन्ड द मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप फॉर द एशियन वर्ल्ड एंड एडजस्टेंट एरियाज ऑफ ईस्ट अफ्रीका व्हिच ब्रीज विथ ब्रिस्क एंड वेल एस्टाब्लिश्ड डोमेस्टिक ट्रेड एटा गोटे बड़ कथा तब डोमेस्टिक ट्रेड may be divided into local trade between the villages and with the mandis and district towns एटा गोटे प्रकार थिला तबर आ गोटे सबुठो माने इंपोर्टेंट जिंस पिला ताको तमे यू हैव टू कीप इन माइंड जो सी बोन ट्रेडटा होतला सी बोन ट्रेडटा कोन पिला ना खिलिज तुम जानछ भारत वर्ष रे खिलिज रो साम्राज्यवाद अलाउद्दीन खिलिज आसी खिलिज रो इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद प्रतिष्ठा करथला खिलिज annexation of गुजरात enlarged trade relationship between the Delhi Sultanate and the Persian Gulf and the Red Sea लोहित समुद्र देखिए सीटा मध्य आसिला तापरे another important thing also suppose आमे देखिबा जे कोस्टल ट्रेड इट वाज नेचुरल देखो एटा गोटे स्वाभाविक कथा पिला गोटे साधारण कथा नेचुरल फॉर द कोस्टल ट्रेड टू फ्लोरिश राइट फ्रॉम सिंध टू बेंगल सिंधु ठारू बंगला पर्यंत टचिंग सेटा का टच करतला ना गुजरात मालवार सेटा जो कौच करमंडल कोस्ट इन बिटवीन मझे करमंडल रही गला दिस प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ रीजनल प्रोडक्ट्स along the coastal lines distinct from inland inter regional trade एटा छोटिया कथा को आगे बुझिबार किछि बड़ कंफ्यूजन आगे नाही ओवरलैंड ट्रेड को आस मुल्तान ना सुनथबो मुल्तान वाज द मेजर ट्रेडिंग सेंटर फॉर ओवरलैंड ट्रेड इंडिया वाज कनेक्टेड टू द सेंट्रल एशिया एपटे कुछ अफगानिस्तान पर्सिया का देखि मुल्तान कोता रूट दे तापर देखा कोन इंपोर्ट आमदानी रप्तानी द टू प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ इंपोर्ट कोन होतला ना हॉर्सेस पिला घोड़ा that were always in demand for cavalry since superior horses were not bred in India and Indian climate was not well suited to Arabian and Central Asian horse. They were primarily
ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଜୁଫାର ଯୋଉ ଏମଏନ୍ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ଫିସ୍ ହର୍ମସ୍ ଆଡେନ୍ ପର୍ସିଆ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ପ୍ରେସିୟସ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଯୋଉ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକର ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଗଲା କାହିଁକି especially silver that was not all mined in India but for which there was a high demand not only for metallic currency but also for fashioning luxury item ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆ ଟ୍ରେଡକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ପିଲା ଦେଖିବା the key position of India in the structure of Asian trade was also reflected in the important role of the Gujarati and other Indian trading groups in the actual conduct of this trade. ଗୁଜରାଟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆରବିଆନ୍ ସି ଦେଖ ଏପଟରେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗର in both the Arabian Sea and the Bay of Bengal a considerable amount of trade was carried on both on the high seas as well as on the coastal ଯୋଉଟା କହୁଛ trade circuits by trade routes. These are the things you have to keep in mind. And another important thing you have to keep in mind is money lending. Money lending कौन? पिला ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ demand for money and the freedom to change interest on loans underpinned the business of money lending in medieval India. Money loans were the norm among small and big merchants. So, in big cities like Surat, Agra, the dominance of the scraps were explained by the presence of the mint and the bullion market, which were cornerstones to their business activity. And टंका lending था जनों पर टंका नहीं, trade केमती करिवो? So some ideas of the size of capital advanced by the money lenders that what you can tell जो money जो टंका से मने दौथले suppose ideas करिवा are formed by the transaction of the European merchants. क्षेत्र को European merchants मने आसीले यूरोप रो बणिक मने throughout the course of their trade English and Dutch देखो इंडिया को 6टा यूरोप आसीले के ना पोर्तुगीज डेन्स डच ड्यूच फ्रेंच एंड इंग्लिश देखो एमने आस्ते पेपर बंद करिया भाई throughout the course of their trade English and Dutch factors had to grapple with the problem of arranging finances for their purchases. It appears from their correspondence that they always remained short of capital and recourse to the credit market. Man market टंका उठले सिना किने to meet their investment needs. Then credit was also supplied by merchant borrowers themselves to peasants and artisans to ensure the supply of goods at bargaining prices. तापरे बड़ कथा पिला होछि अगर कोन होछि क्वेश्चन टा टिके तमरो माने पढिछि विगत 9 मसियारे मु देखुतली जे वर्किंग ऑफ द बिल्स एक्सचेंज बिल ता केमिति से माने एक्सचेंज करथले मेडिवल पीरियड केमिति banker suppose the banker accepted short term time deposits against bills of exchange तेणु when जेतले गोटे कोन होतला when a merchant from Surat to Agra was intercepted by a band of high robbers but टंका डकाइत होतला the bag carrying जो टंका से आणुथले was opened by them and eventually returned से देखुथले टंका तुम नौछ कोन करछ तुम किछि लोक मन बाटर मते रबरी कर नउथले तेणु ए जो जिंस को शॉर्टफॉल होतला एको अवॉइड करे पई कोन करा होतला in order to avoid a shortfall in their cash holding and that were and failure to meet obligation the bankers adopted two practices on the first was to discourage the conversion of bills into cash through books गोटे कहला प्रथम टा कहली the bankers adopted two practices गोटे practice थिला पिला कोन the first was to discourage the conversion of bills into cash through book credit in this the bankers made payment for the incoming cash but by opening a credit amount the name of the bearer for that amount or by making an entry
in the ledger account. It is a bank system. You can get it no if you go through the book. The practice is known as এটা কোন করা হଉଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟାକୁ ଏଇଟା କେବଳ ବିଲ୍ ଟାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୁ ଡିସ୍କରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା କରାଉଥିଲା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲୋକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି things are happening like that this ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଥିଲା the second practice was to transfer money from a place where it was in plenty ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାବା କୋଉଠି to another where there was in shortage ଯୋଉଠି କମ ପଇସା ଅଛି this was achieved by encouraging people to deposit cash where it was required and borrow where it was in abundance ଧାର କିଛି ଧାର କରିବେ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠିକି ତାକୁ ପଠେଇବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ the most critical question that you have to know जो ଆମର କହୁଛ ट्रांसपोर्टेशन कौन थिला ट्रांसपोर्टेशन कौन थिला ना हाउस ट्रन व्हीकल घोड़ा गाड़ी ये तो କହିଦେଲି तुमको अदर किसी यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम हाउ गोटे कथा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ता पिला कौन थिला सुल्तानेट पीरियड रे एटा तुमको निहाती जानियो पड़ियो द मोस्ट सिंपल टेक्निक वाज टू ड्रॉ वाटर विथ रोप जो पानी रे काढिबा जो दौड़ रे पानी एंड बकेट बाय यूजिंग हैंड्स विदाउट एनी मैकेनिकल एड सेकेंड मेथड थला एम्प्लॉयमेंट ऑफ पुल्ली जो प्रणा होतला एंड इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ द रोप बकेट पुल्ली कंट्राप्शन वे कोन पेयर ऑफ ऑक्शन माने बड़ो दीटा ताको बसिक टाणी रे से तार टॉलटा मध्ये उठियो आ गोटे कोन थिला जे सेमी मैकेनिकल एटा कोन ए लॉन्ग रोप इज लास्ट टू द fork of an upright beam or trunk of a tree to put it in a swinging position चुले रखी ताको तो स्ट्रिंग देकरी टणा होतला the fifth water lifting method is called Persian wheel none of the four mechanisms described above required wheels as their basic components सब तो मूल कथा ला wheel रा व्यवहारटा करा होतला तापरे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी स्पिनिंग व्हील बुझि परथिबो looms जोटी तंत डाइंग the two basic methods of multi color कलर करा होतला मिटिंग ମଧ୍ୟ करा जाउतला एवं तापरे these are the things you have to keep in the whole process and this is block number 5 and how the बड़ कथा पिला postal communication मध्ये टिके तो देखिबो the process of radical development was begun by कौन तांका ना शेरशाह who is long remembered in the history of medieval India for his administrative reforms तेणु शेरशाह आरंभ करथिले तापर बाबर किंतु हमर फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर जे मुगल से प्रतिष्ठा करथिले बाबर फाउंडिंग फादर से मोस्टली कंटिन्यू सिस्टम मेड बाय शेरशाह को पर बाबर आसी कि भारत वर्ष रे हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर से कोन करथिले ना से ताको शेरशाह जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करथिले से ताको कंटिन्यू करले एवं it was developed by Akbar and finally stressed by Aurangzeb. Hence it was the early 16th century around things happened like this. तापरे आ गोटे कथा सब तो बड़ कथा होची सालिएंट फीचर्स कौन थिला ये जो 18th century कौन थिला फर्स्ट होची 18th century witness students two transitions one occurred with the partialization of the Mughal Empire into regional and even sub-regional political entities. सब तो गुरुत्वपूर्ण कथाटा पिला ताको एटा तुमको मन रखियो पड़िबो तापर आ गोटे द्वितीय कथा हला ए जो प्रोसेस सेकंड थिला कोन द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ पार्सलाइजेशन सर कोन ता माने पार्सलाइजेशन माने कहले हमर सपोज यू तार ओडियाटा एक्जेक्टली हबो it is a transitional term माने with the parcel of the Mughal empire parcel मुगल सुन ई जो हमर देखो ए गोटे कथा कहले तुम बुझतार सेंस टा नै गेले तुम बुझदिबो हमर मिडिवल पीरियड टा पिला माने 712 रे हमर अरब माने सिंधु आक्रमण करले पिला अरब इन्वेशन ऑफ सिंध तुम जानिथिबो 712 रु 1525 500 वर्ष 1526 रु 1756 पिला 200 वर्ष 700 वर्ष
1526 रु 1756 हूँ मुगल्स माने पिला माने शासन कले। शुण मुगल्स माने किए ना बाबर है फाउंडर, औरंगजेब वाज ए हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ये जो दुईटा डायनास्टी अच्छा जो आरब मान किए आसिले ना कौन तक ना मोहम्मद गोरी आसला, मोहम्मद गाजिन आसला, इल्तुतमिश आसला, बलबन आसला, रेजिया सुल्तान आसला, अलाउद्दीन खिलजी आसला, मोहम्मद बिन तुगलक आसला, फिरोज शाह तुगलक आसला, शेषु को आसिले इब्राहिम लोधी जहाँ बाबर प्रथम पानिपत युद्ध परास्त कर भारत पक्षे माने मुगल साम्राज्य भित्तिप्रस्तर स्थापन कला। ये देख मु कौन कहली पार्सलाइजेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इनटू रीजनल माने गोटे कौन कहता आडाप्टेशन तार ओडिया होची टू डेवलप अडप्टेबिलिटी विथ द सिस्टम ताको एटा हम कहूचे पार्सलाइजेशन। तार एग्जैक्टली ओडियाटा मु कहि पारु नाही। अच्छा व्हाट इज द न्यू स्टेट्स। अच्छा मुगल डिक्लाइन करि गले, औरंगजेब वाज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल टू डिक्लाइन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। तापर की आसिले मराठा आसिला, झाट माने आसी गले, तापर की आसिले पंजाब आसिला, राजपूत आसिला। तेणु तेणु आउ गोटे कथा पिला मत तुम देखीद बहुत एटा बर्तमान बहुत समान हम व्हाट आर द फैक्टर्स टू द रेस्पॉन्सिबल टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत वर्ष मुगल साम्राज्य पतन पाई कौन कौन कारण थिला। तापर आउ जो तुम कहूल जो पढ़िया क्वेश्चन पचार एमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन सेंटर्स इन द 20th सेंचुरी जो टाउन कथा कहूला कौन सेटा ना दो the economy continued to be predominantly agricultural जदियो सब थिला हमर कोन कृषि भित्तिक the levels of urban growth seem to have expanded not declined the levels of the urban growth seem to have been expanded not declined in the 18th century। एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा। तब कंटेम्पोरारी हिस्ट्री मध्य सेया कहूची एवं तार सबुठु माने शेष कथा होची कोन the 18th century may actually have witnessed a net acceleration as far as town life and presumably an urban economy are concerned। आपको हमें अर्गन इकोनॉमी मध्य कहि परियो। तापर सबटो ग्रेड 6 रे पिला माने आछे हम कोन जे ट्रेड एंड मार्केट छोटिया विषयटा कोन ना ट्रेड ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन कमर्शियल एक्टिविटीज। तापर के ना द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। देखो पिला याद विशेष किसी ना बहुत छोटिया विषयटा तुम जान 1498 ख्रीष्टाब्द भास्कर ड गामा भारत को जलपथ आविष्कार कले एवं यूरोपियन मान भारत वर्ष को आगमन है। एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस टू इंडिया माने पोर्टुगीज, डेन्स, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश एमान सब आसिले एवं तेणु गोटे कथा लोक आसला पर से कौन उद्देश्य रहा ना दे ऑल केम टू इंडिया एज ए मियर ट्रेडिंग कंपनीज। तेणु आम देखिए कौन तांकर रोल थिला कमर्शियल एक्टिविटीज रे डच हो बा फैक्ट्री करवा फोर्ट निर्माण करवा जो तुम जान पिला माने भारत वर्ष रे इंग्लिश प्रथम आसला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तेणु भारत वर्ष रे साम्राज्य विस्तार पिला माने किए कला हु एस्टाब्लिश्ड एन एम्पायर इन इंडिया इंग्लैंड none but the British could be able to establish an empire in India that we called the British Empire of India। कहीं ना देख देश आमर आकाश आमर धरित्री आमर पानी आमर पवन आमर किंतु आमर देश रे दीटा विदेशी फरासी एवं ब्रिटिश परस्पर भितर युद्ध कले भारत वर्ष में साम्राज्य विस्तार करिवो किए सेतेबेले फरासीर अवस्था बहुत खराब इंग्लैंड सब सपोर्ट पाइला फरासी इंग्रेज युद्ध है इंग्लैंड जययुक्त है भारत वर्ष में कौन है ना ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार कला कारण ईस्ट इंडिया कंपनी पिला मन प्रतिष्ठा होता 1667 शताब्दी तापर या गोटे बड़ कथा पिला आम गोटे जो फाइनेंशियल फिस्कल ट्रांजैक्शन तुम जो कहूच से आम टे परवर्ती टपर मुझे भल कि पढ़े दूची किंतु आ गोटे कथा मुझे कहीदे कहले भल लगे इंडिया मर्चेंट मानकर कौन भूमिका थिला आमर अर्थनीति यहाँ को तुम टे पिला मन रखा पड़ो कहीं ना आमर द सिस्टम जोटा आमर इटा ओरिजिनेटेड बिफोर द 18th सेंचुरी बट बाय 1840 इट इज फार प्लेस ऑफ शिखरपुर इटा गोटे इट इज ए डाटा बेस्ड क्वेश्चन एटा तुम तुम पढ़नी परीक्षा इनटा क्वेश्चन केबे भी माने इग्नो पकेब ना। तापर आ गोटे कथा रेशियलाइजेशन
ଶୁଣ ରିସିଆଲାଇଜେସନ କ'ଣ ନା the increasing racialization of the economic space whereby Europeans dominated the uppermost tier of the trading structure meant that Indians are necessarily pushed into a corner. ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କଣରେ ରହିଗଲେ ଏମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁ କରୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ସୁଯୋଗ ନେଲେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ମାତା ଆମର 200 ବର୍ଷ ଧରି ପରାଧୀନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିଲା ଏବଂ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା 7 ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବୁଠୁ ବଢିଆ ବିଷୟଟା ଦି ରୁରାଲ ଇକୋନୋମି ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବ୍ରିଫରେ ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି colonial agrarian policy and the motives lying behind the policy ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କଲୋନି କହିଲେ କ'ଣ ଉପନିବେଶୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପଲିସି ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ ୟା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ପିଲା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ବାଇ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଢିଆ ବିଷୟଟା ତମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ତମ ପିଲାବେଳୁ ମଧ୍ୟ ତମ ହାଇସ୍କୁଲ ଫାଇସ୍କୁଲ ତାକୁ ସବୁ ପଢିଥିବ ଯେ colonial agrarian policy ଟା କେମିତି ତାର ତାଙ୍କ colonial agrarian policy ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା colonial land policies were not exactly calculated to achieve these effects which were the outcome of counter decisions and not of any far-reaching state plan ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ସରକାର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଟୋଟାଲ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ମାନେ ତାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରାଦର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଦାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତେଣୁ ତାର ଆଉଟକମ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା କାଉଣ୍ଟଲେସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଡିସିସନ ଜଣେ କିଏ ପଇସା କଲା ସେ ତାର ଇକୋନୋମିକ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲା ଏଇଟା କ୍ୟାରିଟ୍ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର କୌଣସି ଭୂମିକା ଏତେ ନଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ରେଭିନ୍ୟୁଟା ଟଙ୍କାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଇକି ଆସିଲେ କେମ୍ ଆଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଡଲାଟ ହେଇକି ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ପଲିଟିକାଲ ୱିପନ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବ ତାର କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତମ ହାତରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ଆର ସୁବିଧା ଥିଲା ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ the permanent settlement secured a fixed and stable income for the state and the state could depend upon that income अरे से सिना टंका परमानेंट सेटल करी आमठो नेले स्टेट नारे नेले किंतु स्वार्थ कार रहिला ब्रिटिश रहिला ब्रिटिश निजे ओएसआर जीवन यापन कला लोक टंका नब भाई किंतु जदि आम तार सुविधा को देखा स्टेट आज ए होल नेले स्टेट सुविधा रहिला इकोनॉमिकल जो देखा इट वाज ए क्लेम दैट द परमानेंट सेटलमेंट वुड एनकरेज एग्रीकल्चर एंटरप्राइज एंड प्रॉस्पर देखो गोटे सूर्यास्त नियम पिला माने से कले किसी लोक जमी देले गोटे दिन धार्य कले गोटे दिन सूर्यास्त को धोइले कहले जदि एति दिन भीतर तुम एति टंका फिक्स टंका तुम सरकार पाखे जमा न कर तुम संपत्ति चल जाओ तेणु किसी लोक कौन कले ठीक समय टंका जमा कर पारे आज राजेंद्र आसने काली से फकीर होकर बुलला कारण मनकर तुमको 2 एकड़ जमी तुम दब सेटल कर 2 एकड़ जमी तुम 10 टंका है तुम मनकर 20 टंका कल तुम 10 टंका देले 10 टंका तुम बढ़ला किंतु से 10 टंका जदि प्राकृतिक विपर्य है से 10 टंका तुम पाई पार्लनी कि 10 टंका तुमको दबार अच्छी ना पिला मैंने तेना यहाँ प्रोब्लेम कला पॉलिटिकली किंतु एटा गोटे क्लास गोटे ब्रिटिश माने किसी माने जमीदार को तांको माने पूरा तांकर बक्चा भुआ जमीदार सृष्टि कला लॉयल जमीदार सोशली कौन है ना जमीदार माने नेचुराली से माने तो आमर देश लोक आमको ठकबे और ब्रिटिश की टंका देवे आमको एक्सपोर्ट करेंगे आम मजूर ने तो सोशल डिफरेंट लास्टली तुम देख
जे कंपनी सर्वेंट माने माले माल हेले कौन ना एवं आउट कथा से माने किछि न करी करी आम देश रे आसी मामलती कले एवं यार मध्य अनेक असुविधा थिला फाइनेंशियल लोक माने क्रिटिकल हेले कृषक मानकर जीवन नष्ट होला इकोनॉमिक प्रोग्रेस बेंगलोर डिस्टर्ब होला पॉलिटिकली डिसयूनिफिकेशन होला सोशल डिस्टेबलाइज होला एवं सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत हम देखिबा that temporary settlement for 40 to 50 years renewable again and again would have secured all the objectives of Cornwallis had in view. It was hardly a wise policy measure to bind prostrate of all times. এটা সেମିତି କିଛି that's why it failed ତାପରେ ଆଉ ତୁମର ସବୁ ଏଇଟା ନାହିଁ ରୟ ତରି ଆସିଲା ମାହଲା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ପିଲା ଶୁଣ ଯେ the role of government was extended. It was no longer content merely to frame the agrarian structure in the hope of promoting commercial expansion and securing its revenue. अरे देखो तमें लोकठू टंका नब एग्रीकल्चर नब किंतु तमें टंकाटा खाली नब किंतु जमी की आबाद करने कौन व्यवस्था ना नो स्टेप was taken to develop the land लोकंकर नेचुरल पानी पाइले suppose morudi palla no steps taken by the government to take care of the interest of the people in the true sense तापर बड़ कथा गोटे पिला जन तापर याको आम कहि परिबा तत्कालीन समयर लेखा बा वर्तमान मानसिकता तक एनालाइज इफ एनालाइज इन द ट्रू सेंस पिला माने हम देखिबा जे व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन एटा 20th सेंचुरी कथा कहूछ जे कॉमर्स इज मार्केट एक्सचेंज the trading of things with the intermediary media called money बेपार बन चले तो टंका ना तो बेपार चल परिबो तेनु commercialization is a historical process पिला that turns more things into commodities brings more people into market exchange makes more social transactions commercial transactions and interprets more of the value of things through pricing टंका स्थिर करागला जोटा कि commercialization पाखा पाखी हमें आ गोटे कथा अवश्य आम जदि ताकू आम एनालाइज इट क्रिटिकली commercialization often includes people with different cultural identities defined by ethically language religion because the people often share understandings about market exchange despite other differences कारण टंका पर जते काम हबो अन्य कोनसे प्रति गुरुत्व बहन पिला कर परिबो नै तापर तो बड़ माने गुरुत्वपूर्ण कथा से समय इम्पैक्ट ऑफ इंडियन आको आम कहबा भारतीय वाणिज्यकरण बा द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन कमर्शियलाइजेशन एटा हउस कोन हला पिला माने माने ताकू गोटे सिद्धांत रे जदि आम कहबा अल्टीमेटली कमर्शियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्स ह्यूमन एक्सपीरियंस I mean by establishing commercial transactions in setting where markets had previously been absent or unimportant. यार बड़ कथा कौन थिला कहला पिला ना ड्रामेटिक एग्जांपल 1981 पिला आइतला when researchers found over 4 lakh low caste laborers from poor villages in northern Bihar working on rich farms in Ludhiana and Harishpur districts of Punjab, where recruits also brought Chotagangpur tribals for employers who had bid to them for auction. माने बेचा किणारी पिला माने चलला किंतु आमे ना कोन कहले ने कमर्शियलाइजेशन एवं आ गोटे कथा सोशल डिस्पैरिटी मत ये आनिला सोशल डिस्पैरिटी amid commercialization have appeared more clearly as scholars have more often applied a gender lens to the study of change. देखो चेंज करने का अर्थ जो यूरोपियन सेटलमेंट का जो कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद बा इंडिया became a colony of the यूरोपियंस एवं अल्टीमेटली हला इंग्लैंड रो कॉलोनी ब्रिटिश पार्लियामेंट रे आम देश रे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे आईन तैयारी हेबो आम देश रे कार्यकारी हेबो द लॉज are to be passed in the British Parliament, enacted in the British Parliament, is to be carried on the soil of India. तेणु आम देखा यार approach was something different
which was not at the cost of the interest of the people of India. ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟା ପିଲାମାନେ ନେବା ତେଣୁ ଦେଖିବା ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡାଟା ନିଆଗଲା ଶତକଡ଼ା 63 କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଚାଷ କରୁ। କାହିଁ କହିଲେ କହିଲ? କାରଣ ଶୁଣ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲା ଆମର କଲୋନିଆଲ ଆମର କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଷ୍ଟ ହେଲା ର ମେଟେରିଆଲ ନେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଇଛି ସେଠି ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲା ତାକୁ ଆଣିକରି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲେଖିକରି ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କେଟରେ ବିକିଲା ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକରି କିଣିଲେ ଦେଖ ତେଣୁ ଆମର ଇକୋନୋମି ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେଡ୍ ଆମେ ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଲୋକ କହିଲେ ଚାଷ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜମିକି ଆବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି କିନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁଟା କଲେକ୍ସନ କରି ଅୟସ ଆରାମରେ ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରିବି ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ were held responsible for the disruption and devastation of the rural economy that was there in India. ଏବଂ indirectly କହିଲେ the Britishers were held responsible for the disruption of the traditional economic structure of our country. ତେଣୁ rural economy ଆମର ଥିଲା ଆଜି today also in 21st century India we have got that sort of economy but it was completely exploited and being done at the interest of the people of the interest of the Europeans not at the interest of the people of our country. Last pillar predict craft production technological change and industrialization. ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ rural economy ଆମର hope ଅଛି that was a kind of industry ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ what are the effect of the industrialization on the employment କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଲେଦର କାମ ତାପରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଞ୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କଟନ ଆଉ ସିଲ୍କ ବି କେମିତି ହଉଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ଉପନିବେଶବାଦ ଆମେ କେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ତାଙ୍କଠୁ ନେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଅଲସୋ ଟପିକ୍ ସପୋଜ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା କେବଳ ତମକୁ କହୁଛି ଚାକିରି କମିଗଲା ପିଲା ଶୁଣ ଦି ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ decline in the employment especially of labor workers was a consequence of the rise of the tennis and soap factories that progressively replaced the local labor workers local ଲୋକ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା interpretation of the reasons for the survival of handicraft production ପିଲା ଦେଖ has in recent times been influenced by the writings of ତୀର୍ଥଙ୍କର ରାୟ ବୋଲି ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ according to Rai handloom factories emerged in South and West India during the 20th century and big weaving towns like Solapur, Salem, Nagpur which by the mid 20th century had a capacity of between 10,000 and 20,000 looms 10 ରୁ 20,000 looms ଯୋଉ ତନ୍ତ ତିଆରି ହେଇଥିଲା each concentrated in these towns ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି factory town ସୃଷ୍ଟି ହେଲା factory towns developed in the south west on the migrants from the arid and the famine prone zones in which they are located ଆଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମନେକର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ହେଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା କି ବର୍ଷା ହେଲାନି ରେନଫଲ୍ ହେଲାନି ବା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପୁଣି ସେମାନେ ପୁଣି ଦେ କେମ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟୁ ହାଭ୍ ଦେୟାର ଲିଭିଂ ତାଙ୍କର ତ ବଞ୍ଚିବା ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ପିଲାମାନେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା 17 and 18th century ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ପିଲା ମନେ ରଖିବା ବାକ୍ୟଟା modern industry began in India from about 1850s in some sense as an extension of industrialization in Britain. So
ଶୁଣ India however was you can tell was a worldwide leader in handicrafts जो हस्ततंत्र and small scale industry जोटा कौच हैंडलूम टेक्सटाइल कौच द मेजर एक्सपोर्टिंग रीजन्स इन इंडिया किए थिले कहलो कि एक्सपोर्ट करथला पंजाब गुजरात बेंगल एमने करथले बाय एंड लार्ज द वीवर वर्क फ्रॉम विद इन ए हाउस होल्ड यूनिट माने कोन जो तंत एटा घर काम वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ व्हिच सप्लाइड auxiliary service including spinning in some cases ସେମାନେ ତନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁଣୁଥିଲେ ତାପରେ with the consolidation of European in India कौन है इंडिया कौन है जब यूरोपियन आसिले ओशियन सामुद्रिक वाणिज्य चलला with the consolidation of Europeans in the Indian ocean trade there came about a long term process of change कौन पिला सेटा ना contractual ties between the trader and the producer progressively strengthened in place of spot transaction and a bigger number and a greater variety of intermediaries began to be known ଯେତେବେଳେ ହୋଲସେଲିଂ ଆସିଲେ ରିଟେଲର ଆସିଲେ ତାର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ମଝି ଲୋକ ଆସିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର କମନ ମ୍ୟାନ ଆମ୍ ଜନତା ଯୋଉ କହୁଛ ବା ଯୋଉ ସାଧାରଣ ପିଜେଣ୍ଟ ବା କୃଷକ ସେମାନେ ସଫର କଲେ ତାପରେ କଟନ ସିଲ୍କ ଆମର ଦେଖିବ ସେଟା କେମିତି କ'ଣ ତାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ କଟନ ସିଲ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର not only in the Indian market but also in the international market ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କ'ଣ the wholesale trader the raw material importer ଯିଏ କଞ୍ଚାମାଲ ଦବ and the factory owner were new types of capitalists ଶୁଣ ମନେ ରଖ ଏଟା the wholesale trader the raw material importer and the factory owner एमाने होची न्यू टाइपर माने नुआ टाइपर पुंजीपति से माने बाहरले कोन हला पिला कहलो सपोज इन सम इंडस्ट्रीज handloom weaving the capital is tended to come from artisan communities on the other hand in an industry such as the tanning capitalists came from merchant communities what determined which background the capitalists would come from three factors were possible of importance कोन कहलो पिला इतवार सीटा प्रथम होची जे हम जे सपोज फॉर एग्जांपल हम तक केमिति उदाहरण देबे बुझे हबो होची हमें ताकि पहुंचे एमति कहि हबो ताकि देखो नंबर 1 लेट मी जस्ट अ मिनट डिफरेंस इन द लेवल ऑफ स्किल माने दक्षता को आसो कारण दक्षता कोन हला in many handicrafts craftsmanship was an important resource यदि भलो तुम लुगा मुणिमो ताल तुमर डिमांड आसी and those process capital could often control the trade as well टंका अछि भलो को लुगा बुणुछि से कोन कला कि केमे कैपिटलिस्ट in weaving such logic worked more than in a relatively unskilled craft such as tanning जोटी भलो दक्ष नाहंती सेठी मत एक्जेक्टली सेम जिंस घटिला ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବେନିଫିଟ ବା ସେତିକି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁଞ୍ଜିକି ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଲେନି ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୋସିଏସନ ସଂଗଠନ କ'ଣ ହେଲା କଲେକ୍ଟିଭ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟୁଜୁଆଲି ପ୍ଲେ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ସ ଇନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ହେଲା କ'ଣ ନା ମାନେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇକିରି ଥ୍ରୁ ସଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ମାଷ୍ଟର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଅଫ ଦେୟାର ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଇନଟୁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପିଟିଟର୍ସ insiders control the entry of outsiders and the conflicts over industrial relations would be kept in check केमे ताकू चेक करी करी their interest can be set and it cannot be hampered under any circumstances पुलिस परिस्थिति sta interest ताकर hamper कर जे परिबो नाही अच्छा आ गोटे କଥା 1900 रु 1946 थरो 47 रे हम स्वाधीन हेले नाही कोन थिला नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन थिला Now, industrialization based on selling consumer goods in the protected domestic market had certain definite limits in a poor country like India. Kaiki? Now, per capita consumption was low. So, the scope of profitable investment in things such as cotton, fish goods, sugar and paper was also narrow. Eta gote kata.
देन द सेकेंड पिला माने द्वितीय 1939 हेगला सेकेंड विश्व युद्ध हेगला कोन हेगला देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट एंड द न्यू चैप्टर इन इंडियन इंडस्ट्री बिगन कोन एंड दिस टाइम अगेन इंडियन बिजनेस हाउसेस टाटा बिरला वालचंद जेके एंड सीरम टुक द लीड से नेतृत्व नेले कारण से मन थे कैपिटलिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ द वार सीरियसली वीकेंड द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज which still depended on exports. By this time, a new type of foreign firm, the multinational India Limited, had appeared on the scene, and they sought to capture the potential domestic market for technology-intensive goods. ये परिस्थिति पिला कौन है जानचो? The scope of industrial investment in India widened from the production of consumer goods to the pioneering of capital goods. आउतर कहूँ शुण ये परिस्थिति रे the scope of industrial investment in India wide कला प्रसार लाभ कला from the production of consumer goods रू to the pioneering of capital goods. कौन सेटा? The external requirements that arose of the Second World War together with the machinery requirement of the newly established consumer goods industries of the interwar period generated a profitable market for capital goods industries for the first time. प्रथम तक है देख आगुर कौन होता मनकर कपा चाष एक्स करुच ब्रिटिश 1000 एकर नहीं गला ताकू नहीं जहाज नेला देश तैयारी कला तादरे मेड इन इंग्लैंड लिखला ताकू इंटरनेशनल मार्केट रे बिकिला सेठू किसी पैसा पाइला आम देश आम जिनस नहीं आमू बिकिला आम पैसा देकर किणिले ये सब कथा पर भी जिते बड़े जो स्पेशली 1946 भितर जिते टाटा बिरला वालचंद जेके एंड सीरम इमाने आम इकोनॉमी नेतृत्व नेले से we started to have a liberal economy, not in the true sense but to some extent outcome. The technological problems in setting up the basic and heavy industries are extremely complex. देखो बड़ बड़ शिल्प प्रतिष्ठा करबा it was a Herculean tax. Moreover, there were wartime constraints upon imports of essential plant and machinery for setting up a new industry. केमती करिवे वार चलछि जिंस पुणी आसिक रॉ मटेरियल सब जिंस आसिक मेसिन आसे तो भलो जिंस तैयारी हबो तापरे बिफोर द वार वाज ओवर देखो एटा मन रखो 15,000 engineering workshops were supplying the government of India's urgent war requirements. युद्ध ପାଇଁ କିଛି ଆମର ଟଙ୍କା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ନା again the war needs of the government speeded up the production of aluminum. The Indian Aluminum Company 1938 पिला ହେଇଥିଲା set up by joint British Canadian multinational group. out account the Aluminum Corporation of India 1937 managed by the JK group. कौन सेटा कहउचंती जुगीलाल कौन कमल पाट कमेंट्स प्रोडक्शन नहीं एटा 1923 प्रोडक्शन होइतला एंड 1944 रिस्पेक्टिवली ए मान सब आसी बाहर गले मार्केट को कारण टू कंट्रोल द इकोनॉमिक प्रोसेस एंड टू हैव द पॉलिसी प्लान तापरे पिला सबुठो बड़ कथा हेतला द स्लो structural shift of industry toward the production of heavy chemicals, machine tools, aircraft, automobiles, locomotives, shipping corporation, and other basic and heavy industries began during the Second World and the world continued during the 5-year plan. तापरे पंचवार्षिक योजना पिला माने आरंभ होई गला ताको आम आउ देखी कहबी ताको किंतु गोटे कथा आम आउ गोटे कथा जाना पड़ो इंडिया मानकर रेस्पन्स कौन थिला जो औपनिवेशिक विज्ञान एवं कारीगरी कौशल पाई कौन थिला केमी से रेस्पॉन्ड करते देख केमी ना फॉर एग्जांपल देख ये वेरी इंटरेस्टिंग कथा अवश्य टिके बुझीबार अछि पिला माने ए बिट डिफिकल्ट द थीम ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द कॉलोनाइज्ड ऑन इट्स ओन टर्म्स हमें उपनिवेश हो सारी also contain the seeds of decolonization. देखो से माने हमको उपनिवेश स्थापन कले हमको इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन कले हमर समस्त व्यवस्था को नियंत्रण कले तारी भीतर रूट्स रहिला डिकोलोनाइजेशन रो
An imperial rationalist discourse showed Indians how rationalism could be turned against the European themselves. ତାଙ୍କରି ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କରି ଠେଇ ପିଲା ପ୍ରୟୋଗ. Rationalism was seen as something inherent in human nature rather than a European speciality and as a mark of progress independent from Europeanization. देखो पिला केते इंटरेस्टिंग कथा. Gradually कौन है ना colonialism came to be viewed as a cultural invasion of a space to be ended, neutralized and rolled back. देखो आमे कौन कले से माने आसिकरी हमर पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन कले, सोशल डिस्टेबलाइज कले, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालाइज कले, आम रिलीजन को नष्ट धर्म को हस्तक्षेप कले, वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया लैंड ऑफ क्रिश्चियनिटी, आमको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कले. सर्वशेष रे इंडिया वाज हैविंग her path for the decolonization in the true sense of the term. Of course, अवश्य पिला माने the economic exploitation they made India has made the country so paralyzed. Even till today, we have not been recovered in the true sense. And तापर आसिला फास्ट 3 प्लान कहा द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी को हेले कौन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत वर्षर प्रथम प्रधानमंत्री 3टा प्लान आसिला. एक नंबर कौन पिला नाम द पाथ ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी. कौन सेटा इट वाज फॉर्चुनेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पोटेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन प्लानिंग that a consensus had emerged on other critical aspects of the development path to be followed. What we may refer to as the Nehruvian consensus. आपको हमें कहिबा Nehruvian consensus. The Gandhian socialist, तापर तुम कहू छ the capitalist as well the communist are all more or less agreed on the following agenda. Na it is to be noted that an early at the late 19th century, in the economic thinking of the early nationalists such as M.G. Rande and Dadabhai Navji, the writer of the book The Theory of Drain of Wealth, the state was assigned a critical role in the strategy for economic development of India. The 5-year plan कौन it was this perspective with which the planning commission केबे हेतला पिला कहलो 15 मार्च 1950 फंक्शन द फर्स्ट प्लान 1951 रु 56 कौन होला essentially tried to complete projects at hand and to meet the immediate crisis situation following the end of the war. First 5-year plan. तापरे another critical element कौन हेतला सेटा होची considerable progress on several fronts was made during the first phase of the development efforts spanning the first 3 5-year plans by the mid 1960s. किंतु पिला माने the overall economy performed impressively compared to the colonial period. Indian national income of gross national product to GNP grew at an average rate of about 4% per annum over the first 3 plans between 51 ରୁ 1951 ରୁ 56 ଏବଂ between 1951 ତାପରେ 64 ରୁ 65 लास्ट ईयर को मिट कले थर्ड ईयर प्लान 65 ରୁ 66 जोटा कहूछ तमे व्हिच सॉ एन अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉट एंड वार माने मरुडी पड़तला एवं युद्ध होतला. दिस इज रफली 4 times the rate of growth achieved during the last half century of colonial rule. It was higher than what Japan could achieve in a comparable period of its development between 1893 to 1912. तो तुलना करबा ए सिद्धांत पर पहुंचबा. तार देखिबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी
Jawaharlal Nehru and the early Indian planners were acutely aware of India's backwardness in science and technology. So India started emerging its science and technology. I mean to say, science and technological development started having its own root from the first 5-year plan. ଏବଂ these are the things you have to keep in mind. ତାପରେ ବଡ଼ କଥାଟା ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କରିବି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଯେ 1900 ଫିସ୍କାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମସ 1991 କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଫିସ୍କାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମସ କହିଲେ ଯେ ଇନିସିଆଲ ଫିସ୍କାଲ ରିଫର୍ମ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ପଲିଟିକାଲି ଫିଜିବୁଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଥିଲେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଫିସ୍କାଲ ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମସ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଲିବରାଇଜ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟର ରାଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ committees to research and make recommendations regarding financial system ସେଟା କ'ଣ modernization ଆମର ଯୋଉ କହୁଛ deregularization lending improvement ଏଇଟା ସବୁ କରାହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି ପ୍ରାୟର ଟୁ 1991 ମାନେ 1991 ପୂର୍ବରୁ was characterized by high tariffs and import restrictions. Foreign manufactured consumer goods were entirely banned, and capital goods, raw materials, and intermediate goods for which domestic substitutes existed were importable only through a bureaucratic licensing process. ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା ଏସବୁ କାମ ହେଇପାରୁନଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ the economic liberalization of the 1990s ଏତିକି ଆକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଲେଖିବ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରିଫର୍ମସ୍ a survey to any Indian city revealed some of the serious deficiency of India's infrastructure roads full of potholes relentless traffic suffocating pollution etc ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଲେବର କ'ଣ ମାନେ ଲେବର ରିଫର୍ମସ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା while less than 10% of the सर साउंड आसुनी labor force less 10% of the 500 million person labor force is organized or has regular contractual employment. 12 labor regulations have made unions a powerful force in Indian politics. Agriculture reforms कौन पिला कहलो ना Prime Minister Singh maintains that India must improve conditions for farmers and invest more in education and health care to reach a goal of 80% growth by ଏତିକି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଇମ୍ ତ ହେଲାଣି ପିଲା ହ୍ୟାଲୋ हेलो यस सर हाँ सर हाँ यस सर Yes, sir. जदि इटवा पची क्वेश्चन तो एई टाइप हम व्हाट्सएप पठाइछि सेम तमे करबो किछि प्रॉब्लम सबनी ए पेपर रे यू विल बी ऑल गेटिंग गुड मार्क्स किंतु फंडामेंटली जति पॉइंट्स अछि ताको टिके टिके फंडामेंटली जति पॉइंट्स अछि ताको हेलो सुबिलान टिके हां हेलो फंडामेंटली हाँ हाँ सर हेलो हाँ सर शुभुची सर हाँ सर ସେଇଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆନାଲାଇଜ କରି ରଖିଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ସିକ୍ୟୁର ମୋର ଦାନ୍ 65 to 70% ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସ ମୋର କୌଣସି ପିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MHI-5 ରେ ମାନେ 62 63 ରୁ କମ୍ କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡୁ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ Yes, sir. यस सर Yes. ଆଚ୍ଛା ତ ରଖୁଛି ଟିକେ ମୋ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ Again, sir. Take care. Stay blessed. ହଁ Thank you, sir. ओके ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू गेट वेल सून सर गेट वेल सून थैंक यू सर sure Stay blessed. ओके सर
हेलो 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 ग्रुप आडमिनर किए अछंती मैक्सिमम लोग अछंती किए ये नंबर नहीं मो नंबरटा लिखंतु मु देउछि रो मेसेज ठीक है चैट बॉक्स ओपन करंतु चैट बॉक्स ओपन करंतु नंबर सेंड करजी एडमिन विकास सर सुन विकास सर अपन ऐड कर दंतु नंबर भूल ଦେଇଛନ୍ତି 11ଟା ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି कि मु ନା ନା ସେପଟେ ସେ ନମ୍ବର ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଡ୍ ରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ପଠେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଗ୍ରୁପ ର ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରି ଦେଇଛି मु 11टा नंबर दिछि कि ନା ନା ସେ ମ୍ୟାଡାମ ओहो ଦେଇଥିଲେ अच्छा अच्छा हो ମୁଁ ଭୁଲ ଦେଇଛି କି ନମ୍ବର 9334 ଦେଖି 8 ଚେକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା से दीपक भाई को दीपक भाई हेलो हेलो ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମତେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଡମିନ धीरज କରିଦିଅନ୍ତୁ भाई हाँ 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 ମନିତା ମହାନ୍ତି କିଏ ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନମ୍ବର। ସାର୍ ଆଉ କ୍ଲାସ କରିବେ MH5 ଟା मो नंबर 11टा नहीं मो नंबर 10टा ही अछि ଆପଣ ଯୋଉ ନା 966 ଏଇ ସେଟା ଯୋଉ କାହା ନମ୍ବର ନମ୍ବର ମନୀଷା ମହାନ୍ତି ଭୁଲ ନମ୍ବର। विकास सर अपन देखंतु ଏବେ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ନା ଏବେ ନମ୍ବର ସରିଛି ଏବେ ଠିକ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ମିନିଟ ହଁ हाँ आपण विकास सर को मेसेज करंतु नले मते मेसेज करले मु ऐड कर देब टेंशन नै नै ठीक ଅଛି ठीक ଅଛି दीपक भाई आपण अछंती कि नहीं ଏଇ ଯୋଉ 977 ଫିରୋଜ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ତ आज्ञा आज्ञा ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଫିରୋଜ କାଲି କ୍ଲାସ ହବ ସାର୍ କିଛି କହିଛନ୍ତି? ନା ତ आज पूरा सब सल्ला ନା परा ଆଜି ହିଁ ଶେଷ 21 ଆଜି ଲାଷ୍ଟ आज लास्ट लगा ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ଯୋଉ କିନ୍ତୁ କରିନଥିଲେ ସାର୍ ଯୋଉ ମନୀଷା ନମ୍ବର ମହାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ନମ୍ବର ପୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। आज सब स्किप कर पढ़ी देले ना के कोड से इंटेंस पढ़ेनी ନାଇଁ ନାଇଁ सब ଆଗ୍ରେରିଆନ ଟା स्किप ସେ ଯା ଆଗରୁ ବୁଝି ଯୋଉ ଦି ଦିନ ना ନା କରିଥିଲେ ସବୁ ସ୍କିप मैक्सिमम स्किप ନାଇଁ कंटिन्यू ନାଇଁ दीदी रा ସାର୍ सीक्वेंस ହ୍ୟାଲୋ हम ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯୋଉ ଦି ଦିନ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କଲେ କିଛି କହିଲେନି କି କରିବେ ବୋଲି ଆଉ ଗ୍ରୁପ ର ଆଉଥରେ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଲିଙ୍କ ଟା ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଉଥରେ ଏଇ ଯେଥିରେ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ଲିଙ୍କ ଟା ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଗ୍ରୁପ ର ना आपण डायरेक्ट लिंक जॉइन करि पारिबे ଫିରୋଜ हां हां ହଁ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ ଦି ଦିନ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କଲେ ଯୋଉ ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ କିଛି କହିଲେନି ନା ନା आज से एक्चुअली टेक्नोलॉजी साइंस और एम्पायर विषय रे भलो थिला टॉपिक ता सेरा पढले नै ତାମାନେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ପଢେଇବେନି ସାର୍ ना अजित सर जदि चाहिले पारिबो अजित सर कोऑर्डिनेटर अछंती बा विकास भाई थैंक यू ग्रुप शेयर करथिबाରୁ हो ठीक अछि समस्त गुरु ऐड अछंती गुरु रे କଥା हबा ତମ ଭଏସ ଟା ବହୁତ ଶୁଭୁଛି। ओके बाय ऑल ବାଏ 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 ହ୍ୟାଲୋ ମନୀଷା हेलो ହଁ ମନୀଷା हेलो ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ଟଚ୍ କର ଦେନ୍ ଯାଇକି ତମେ
डायरेक्ट ग्रुप रे ऐड हे जिवो ओके आज्ञा आज्ञा एक बार सेंड कले ना से लिंक टाको टच करो हाँ हाँ और भाई ହେଲା କି